أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत निसा आयत नंबर 128 व इनिमरातुन और अगर कोई औरत खाफत खौफ करे मिन बहलिहा अपने खामन से नुशूजन ज्यादती औ या इखरादन रूगर्दानी से फला जुनाहा तो नहीं कोई हर्ज अलैहिमा उन दोनों पर अन युस्लिहा कि सुलह कर ले बैनहुमा आपस में सुलहन सुलह व सुलहु और सुलह खैर बेहतर व उदिरातिल अनफुसु और मौजूद रखा गया है नफ्सों में शुहा बुखल व इन और अगर तहसीनो तुम एहसान कर लो व तत्तकू और मुत्तकी बनो फ इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला काना है बिमा तअमलूना जो कुछ तुम करते हो खबीरन अच्छी तरह बाखबर। और अगर कोई औरत अपने शोहर की ज्यादती या बेरगबती का अंदेशा करे तो उन पर गुनाह नहीं कि आपस में सुलह कर लें और सुलह खूब है यानी सुलह अच्छी है और दिल लालच के फंदे में है। और अगर तुम नेकी और परहेजगारी करो तो अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। अब देखते हैं आपकी इस जो आयत की तफसीर है एक एक हाशिया करके। जो पहला हाशिया है, पहला हाशिया आपका क्या बन रहा है, और अगर कोई औरत अपने शोहर की ज्यादती या बेरगबती, बेरगबती होता है यानी उसकी अट्रैक्शन ना होना का अंदेशा हो, यानी उसे इस तरह का शक हो, तो इससे क्या मुराद है? ज्यादती तो इस तरह की उससे अलहदा रहे, उससे अलहदा रहे, खाने पहनने को ना दे या कमी करे या मारे या बदजुबानी करे। और एहराज ये कि मोहब्बत ना रखे, यानी बेरगबती से ये मुराद है कि मोहब्बत ना रखे या बोल चाल खत्म कर दे या कम कर दे। हाशिया इससे अगला तर्जमा देखते हैं, तो उन पर गुनाह नहीं कि आपस में सुलह कर लें। इससे क्या मुराद है? और सुलह, और इस सुलह के लिए अपने हकूक का बात कम करने पर राजी हो जाएं। जी, अब इससे क्या मुराद है कि ज्यादती तो इस तरह के उससे अलहदा रहे, ये तो आपको समझ आ गया। दूसरा कि आपस में सुलह कर लें, और और इस सुलह के लिए अपने हकूक का बार कम करने पर राजी हो जाएं। अब इससे क्या मुराद है कि अगर एक औरत है, उसे लग रहा है कि उसका शोहर जो उससे दूर जा रहा है, तो दूर हो रहा है, जाहिर बात है वो अगर दूर हो रहा है, उसके साथ ज्यादती कर रहा है या उससे बेरगबती कर रहा है, उससे मोहब्बत जाहिर नहीं कर रहा, तो वक्त आ जाएगा कि वो उसको तलाक दे देगा। तो अगर ऐसा है कि मर्द जो है वो औरत से दूर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो औरत को बताया जा रहा है कि फिर औरत को चाहिए कि वो अपने हकूक में कुछ कमी करके मर्द को राजी कर ले कि वो उसको तलाक ना दे। कि तलाक होने से बेहतर है कि औरत अपने हकूक में से कुछ ना कुछ कमी करके मर्द के साथ सुलह कर ले। ये बात आपको समझाई जा रही है। अगला हाशिया, और सुलह खूब है यानी सुलह अच्छी है, अपने हकूक में कमी कर लो लेकिन जो है तलाक याफ्ता ना हो या दूरियां ना बढ़ाओ, बल्कि सुलह कर लो और अपने हकूक में कुछ कमी बर्दाश्त कर लो। और दिल लालच के फंदे में है, यानी हर एक का जो दिल है वो अपने लिए जो है ना, वो हर बंदा हरीस होता है, अपने हकूक हर बंदा चाहता है कि मुझे अपने हकूक मिले। लेकिन दूसरे के हकूक देने की जब बारी आती है तो फिर हर बंदा कहता है कि कम से कम ही दे। यानी फराइज की जहां बात आती है तो वहां हम करते हैं, वहां पे हम अपने फ्राइज नहीं देखते हैं, लेकिन जहाँ पे हकूक की बात आती है तो हम अपने हकूक के लिए लड़ते हैं कि हमें ये हक मिले, लेकिन अपने फर्ज के ऊपर गौर नहीं करते। तो इसी तरह हर जो बंदा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि हर बंदा लालची है, अपने हकूक के बारे में, अपने जो उसके हक है उसके लिए लड़ता है कि मुझे मेरे हक मिले। और अगर तुम नेकी और परहेजगारी करो तो अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। यानी अगर शोहर और बीवी हैं तो दोनों यही चाहते हैं कि हमें अपने हकूक मिले। लेकिन अगर ऐसा है कि दोनों में दूरियां बढ़ रही हैं तो वहां पे चाहिए दोनों में से कोई एक जो है वो अपने हकूक में कमी कर ले और दोनों सुलह कर लें। और ये भी बताया जा रहा है कि जो इंसान पहल करेगा, यानी जो अपने हकूक को माफ कर देगा, जो अपने हकूक में कमी करेगा, तो अल्लाह ताला इंसान के कामों से बाखबर है। और जो ऐसा करेगा तो वो नेकी करेगा, जो अपने हकूक माफ करेगा सिर्फ इसलिए कि ताकि हमारा ये रिश्ता कायम रहे, तो फिर अल्लाह ताला उसको इस नेकी का भी अजर अता फरमाएंगे। नेक्स्ट आयत देखते हैं, वलन
वल्लन और हरगिज नहीं तस्ताती तुम रखते ताकत अन के तख्दिलु पूरा पूरा इंसाफ करो बैनन निसाई अपनी बीवियों के साथ वलऊ अगरचे हरस तुम इसके बड़े ख्वाहिशमंद हो फला तमीलू तो ना झुक जाओ कुल्लल मैली बिल्कुल फतजारुहा और छोड़ दो उसे कल मुहल्लकत जैसे वो लटक रही हो व इन और अगर तुस्ली हो तुम दुरुस्त कर लो व तत्तकू और परहेजगार बन जाओ फ़इन्न अल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला खाना है गफूर रहीमन रहम फरमाने वाला। और तुमसे हरगिज ना हो सकेगा कि औरतों को बराबर रखो चाहे कितने ही हिरस करो। तो ये तो ना हो कि एक तरफ पूरा झुक जाओ कि दूसरी को उधर दरमियान में लटकती छोड़ दो। और अगर तुम नेकी और परहेजगारी करो तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। अब इस आयत का जो पहला हाशिया है कि और तुमसे हरगिज ना हो सकेगा कि औरतों को बराबर रखो चाहे कितनी ही हिर्स करो। इसके जरा तफसीर देख लेते हैं कि यानी अगर कई बीबियां हों यानी अगर एक मर्द की एक से ज्यादा बीवियां हैं तो ये तुम्हारी मिकदारत यानी ताकत में नहीं है कि तुम जो है ना उन सारों में बराबरी रखो और किसी अमर में किसी को किसी पर तरजीह ना दो यानी किसी भी काम में तुम एक को दूसरी पर तरजीह ना दो। ये ऐसा हो नहीं सकता ना मेल और मोहब्बत में या ख्वाहिश और रगबत में ना इशरत और इख्तलात में यानी ना नजर तवज्जो में ना कोशिश करके ये तो कर नहीं सकते। लेकिन अगर इतना तुम्हारे मकदूर में नहीं है और इस वजह से इन तमाम पाबंदियों का भार तुम पर नहीं रखा गया और मोहब्बत कल्बी और मेल तबीही जो तुम्हारा इख्तियारी नहीं है इस पर बराबरी करने का तुम्हें हुक्म नहीं दिया गया। यानी जो दिली मोहब्बत होती है इंसान की जिसमें इंसान को इख्तियार नहीं है तो उस पे इंसान को हुक्म नहीं दिया गया कि उसने मोहब्बत भी एक जैसी ही तमाम बीवियों के साथ रखनी है। तो किस बात में इंसान को हुक्म दिया गया है कि जो आपका अगला हाशिया है कि ऐसा ना करो कि एक तरफ झुक जाओ और दूसरी को दरमियान में लटका दो। इसकी जरा तफसीर देख लें बल्कि ये जरूरी है कि जहां तक तुम्हें कुदरत व इख्तियार है वहां तक यकसां यानी एक जैसा बर्ताव करो। मोहब्बत इख्तियारी शय नहीं तो बातचीत हुस्ने इखलाक खाने पीने पास रखने और ऐसे अमूर में बराबरी करना इख्तियारी है। इख्तियार मतलब ये इंसान कर सकता है इंसान की ताकत में है। इन अमूर में दोनों के साथ यकसां सलूक करना लाजमी है। यानी अगर एक इंसान की एक से ज्यादा बीवियां हैं तो जहां पर इंसान की ताकत नहीं है ताकत कहाँ पे नहीं होती इंसान के दिल पे नहीं इंसान पे बस होता है इख्तियार नहीं होता इंसान के दिल पे। तो अब अगर जो है ना इंसान को एक बीवी से हो ऐसे ही होता है कुरान पाक में जब बताया जा रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि एक मर्द की अगर 2 या 3 बीवियां हैं तो वो सारों के साथ एक जैसी मोहब्बत करे एक जैसा मेल रखे एक जैसा ऐसा मुमकिन नहीं है। तो वो बताया जा रहा है कि जहां चीज मुमकिन नहीं है वो चीज तुम्हें हुक्म भी नहीं दिया गया कि तुम मोहब्बत भी एक जैसी करो तमाम बीवियों के लिए दिल में जगह भी एक जैसी रखो। तो इसका तुम्हें हुक्म भी नहीं दिया गया। तुम्हें किस बात का हुक्म दिया गया है कि जहां तक हो सकता है वहां तक जाहिरी जो है वो कम से कम अपनी बीवियों के साथ एक जैसा सलूक रखो। यानी अगर आपकी 2 बीवियां हैं तो एक रात एक बीवी के पास गुजारिए तो दूसरी रात दूसरी के पास गुजारें। इसी तरह अगर कपड़े लेके दे रहे हैं जूते लेके दे रहे हैं कुछ भी पहनने के लिए लेके दे रहे हैं तो दोनों को सेम रखें कि भाई लेके जाना है एक दिन एक को लेके गए दूसरे दिन दूसरे को लेके गए। तो ये तो इंसान के इख्तियार में ये इंसान की ताकत में है। तो इन चीजों में इंसान ने बराबरी करनी है। और जहां तक दिल की मोहब्बत है दिल की मोहब्बत की जहां तक बात है तो उस पर इंसान का हुक्म नहीं दिया गया कि वो भी इसने एक जैसी ही करनी है क्योंकि वो उस पर इंसान का इख्तियार नहीं है। और अगर तुम नेकी और परहेजगारी करोगे तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। यानी अगर तुम अदल करोगे उनमें तो अल्लाह ताला तुम्हें भी बख्शने वाला है और अल्लाह ताला मेहरबान है। व इन और अगर यतफर्रा का दोनों जुदा हो जाएं युगनिल्लाही तो गनी कर देगा अल्लाह ताला कुल्लन दोनों को मिन से साअती ही अपनी वसी बख्शिश वकाना और है अल्लाहु अल्लाह ताला वासियन वसी बख्शिश वाला हकीमन हिकमत वाला। और अगर वो दोनों जुदा हो जाएं तो अल्लाह अपनी कुशाइश से तुम में हर एक को दूसरे से बेनियाज कर देगा और अल्लाह कुशाइश वाला हिकमत वाला है। अब इसका हाशिया नंबर 336 देख लें कि और अगर वो दोनों जुदा हो जाएं इससे क्या मुराद है कि जन और शोहर बाहम सुलह ना करें और वो जुदाई ही बेहतर समझे और खुला के साथ तफरीक हो जाए। यानी जो शोहर और बीवी हैं वो दोनों सुलह को बेहतर नहीं समझ रहे
تو دونوں جو ہے نا خلا، جو عورت ہے وہ خلا لے کے الگ ہو رہی ہے، یا مرد عورت کو طلاق دے کر اس کا مہر اور عدت کا نفقہ ادا کر دے، اور اس طرح وہ ہر ایک کو بہتر عدل عطا فرمائے گا۔ جو آپ کا حاشیہ نمبر 337 ہے کہ جدا ہو جائے تو اپنی کشائی سے تم میں ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ اپنی کشائش والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ دونوں میاں بیوی ہیں وہ صلح نہیں بہتر سمجھ رہے، ان کے درمیان طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بے نیاز کرے گا، اللہ تعالیٰ دونوں کو رزق عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بہتر بدل بھی عطا فرمائے گا۔ بدل کیا؟ یعنی شوہر کو، جو شوہر ہے اس کو اس کا بدل، یعنی اس بیوی کے بدلے کوئی بہتر بیوی عطا فرمائے گا، اور جو بیوی ہے اس کو اس شوہر کے بدلے کوئی بہتر شوہر عطا فرمائے گا۔ اگر مطلب طلاق جو ہے وہ میاں شوہر اور بیوی دونوں کے مطلب دونوں نے اس بات کو دیکھا، مطلب کسی پر زیادتی نہیں ہوئی، نہ بیوی نے شوہر پر زیادتی کیا، نہ شوہر نے بیوی پر زیادتی کی ہے، بلکہ دونوں کے درمیان کچھ ایسے مسائل تھے کہ دونوں نے یہ فیصلہ کرنا چاہا کہ طلاق ہو جائے تو، یا خلا، ہم جدا ہو جائے خلا لے کر یا طلاق دے کر تو زیادہ بہتر ہے، تو اس معاملے میں اس وقت بتایا گیا ہے کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ پھر بہتر بدل عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر مرد زیادتی کرتا ہے یا عورت زیادتی کرتی ہے، یعنی اگر مرد جو ہے وہ عورت کو جو ہے نا وہ نہ حق طلاق، یعنی اس کو بلا وجہ طلاق دے دیتا ہے، یا کسی ایسی وجہ کہ اس پہ تہمت لگا کے یا اس طرح سے کچھ کر کے اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جائز کاموں میں سے طلاق جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جائز کاموں میں جو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے۔ اور جب کسی بے گناہ کو طلاق دی جاتی ہے، جس کا کوئی گناہ بھی نہ ہو اور پھر بھی اس کو طلاق دے دی جائے، تو 7 آسمان لرز جاتے ہیں اور اس بندے کے لیے بددعا کرتے ہیں جو بے گناہ طلاق دیتا ہے۔ تو طلاق جو ہے جائز ہے، لیکن یہ طلاق اتنی آسان نہیں ہے کہ جب جس کا دل چاہے وہ طلاق لے لے۔ یا عورت ہے، عورت جو ہے وہ دنیاوی محبت کے لیے کسی اور شخص کے لیے اگر مرد سے خلا لے رہی ہے، تو یہاں پہ عورت بھی گناہ گار ہے، عورت خلا لے رہی تو اس کو بھی سزا ملے گی۔ تو اس کو بھی یہ ایسا، یہ ان عورت اور مردوں کے لیے نہیں کہا گیا کہ ان کو بہتر بدل عطا فرمایا جائے گا جو دنیاوی مقاصد کے لیے یا محض اپنی کسی اور مقصد کے لیے جدا ہو رہے ہیں، بلکہ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ جو کسی ایسے مسئلے کی وجہ سے کہ جس میں کوئی حل نہیں ہے اور دونوں نے بہتر فیصلہ سمجھا کہ یہاں پر طلاق زیادہ اچھا ہے کہ اگر ہو جائے تو کسی پر زیادتی نہیں ہوئی، تو وہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دونوں کو بہتر بدل عطا فرمائیں گے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کا ہے، ماں جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وَمَا اور جو فی الْأَرْضِ زمین میں ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا اور بے شک ہم نے حکم دیا، الَّذِينَ ان کو جنہیں اوتوا الکتاب دی گئی کتاب، من سے قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، ان اتقوا کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَإِنْ اور اگر تکفروا تو کفر کرو، فَإِنَّا تو بے شک للہ اللہ کے ملک میں، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، وکانا اور ہے اللہ تعالیٰ غنیًا بے نیاز، حمیدًا ہر تعریف کا مستحق۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک تاکید فرما دی گئی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی جو کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں اور جن پر ہم نے نازل کی ہیں ان کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور تمہیں بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اب 338 یعنی جو کچھ اللہ سے ڈرتے رہو، یہاں تک پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی فرما برداری کرو اور اس کے حکم کے خلاف نہ کرو، توحید و شریعت پر قائم رہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقوی اور پرہیزگاری کا حکم قدیم ہے، یعنی نیکی کرنا اور برائی سے خود کو روکنا، یہ جو حکم ہے یہ آج حکم نازل نہیں ہوا، یا قرآن پاک میں حکم نہیں نازل ہوا، بلکہ یہ قدیم حکم ہے، یعنی پرانا حکم ہے، یعنی یہ بہت پہلے کا حکم ہے۔ قرآن پاک سے پہلے بھی جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب میں یہی حکم نازل ہوا ہے، تمام امتوں کو اسی کی تاکید کی جا رہی ہے۔
اور نیکسٹ دیتے ہیں، اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی تمام جہان اس کی فرما برداروں سے بڑا ہوا ہے، تمہارے کفر سے اس کا کیا ضر، یعنی تم اگر کفر کرو گے تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، تو تمہارے کفر کرنے سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا، جس کی یہ دنیا ہے، آسمان زمین سب کچھ اس کا ہے، تو ایک ہمارے کفر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان ہوگا تو ہمارا، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو نقصان تو ہمارا ہے، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، قرآن پاک نہیں پڑھیں گے، سمجھیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے، دین کے جو احکامات ہیں ان پہ نہیں عمل کریں گے، تو اللہ کا تعالیٰ کا تو کچھ بھی نہیں جاتا، نقصان ہوگا تو ہمارا کہ ہمیں قیامت والے دن اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی تمام خلق سے اور ان کی عبادت سے، یعنی اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کو کوئی عبادت نہیں کرتا اللہ کی، تو بندے کا اپنا نقصان ہے، اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی کچھ نہ سمجھ آئے تو وہ آپ نے پوچھ لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔